Another Sunday, another reminder. So karong adlaw, karong Domingo ha, magbilin akog duha ka pi. Unsa man ang una? Pagpasaylo. Yes. Karon na ang adlaw para mangayo kitag pasaylo sa atong Ginoo. Kay tungod sa mga nangahitabo diri sa atong kalibutan. Hinulsuli ang imong mga sala. Kay matud pa sa Matthew chapter 4 verse 13, ang tawong naa sa kangitngit makakitag kahayag. Busa hinulsuli na imong mga sala ngadto sa Ginoo para sa pag-abot sa panahon kita tanan anaa sa kahayag. Ikaduha, pasalamat. Yes, everyday dapat good kitang magpasalamat, dili kay karon kay adlaw Domingo, kada Domingo ra pud ka pangayo pasalamat. Ako naga-remind lang ninyo every Sunday, pero everyday ko gapasalamat. Everyday ko gabuhat para mahimaya ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo na ikaw nakamata pa karon, kay munay pinakadakong blessing nagihatag sa Ginoo karong adlaw ug sa umalabot pang adlaw. Sa imong pagmata mo nay pinakadakong blessing na nadawat ang imong kinabuhi. Pasalamati kada adlaw ang Ginoo. Timan ina. Happy Sunday o God bless you all. Tuara.